$2 Deal. That's a great $1 experience. 高蛋菜。等等，为什么要抓紧啊？我本想去埃及骑骆驼的，但那样的话就太贵了，所以我们就假装后面有金字塔了。很好，这真漂亮。老兄，骑骆驼还真是不轻松。你们看，我现在离地好远。知道长得高是什么感受了吧？是的。好了，$1只能骑2分钟，时间已经到了。我们现在去天上吃晚餐吧，只需要花$1万就可以乘坐热气球飞上天空，让大厨在近期。D'une chef qui cuisine à bord d'une montgolfière. On voit l'ombre de la montgolfière passer au-dessus des champs. Trop cool. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu plus haut que ce que je pensais. Mais attention, c'est pas qu'un simple repas à 900 mètres de haut. Cette chef étoilée utilise carrément la flamme de la montgolfière pour cuire les aliments qui composent le repas qu'elle nous prépare. Mr Beast! Ah, mais non! Sérieux? Quoi, notre plat était là-haut? On s'apprête à manger du poisson qui a été cuit dans la flamme. মাছ খাবো। ও থ্যাংক ইউ। ও মাই গড, জিমি, এটা অসাধারণ। দেখো নিচটা কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে। সত্যি ভিউটা কিন্তু অসাধারণ। এই মাছটা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ও আকাশে উঠবে। যদি তোমাদের কাছে এক্সট্রা $10,000 থাকে আর আমি জানি না, আমি কি জানি হ্যাঁ তুমি